mfano wa ajabu. Wacha kuendeleza mtoto wako, hata ambazo tumeteseka, hata ambazo tumepitia shida ambazo zinatupiga kwa mawazo, wakati tulipolala usiku, wakati tulipoamka asubuhi, unapata kwamba bado tunapambana na mizigo zile ambazo zinatupiga. Wengine tumetoka machozi, tumechanganyikiwa, hata tumetoka machozi pale Kenya, hata kutusaidia unapata kutuchekelea, wanataka kutupesa kama ile vifaa ya kupesa. Lakini siku ya leo tunasema kwamba wale ambao tumetutesa, wale ambao tunatuogopa, wakati shetani hata wenyeweni ni mapepo ambayo yanakuja usiku, yanakuja mchana, yanakuja jioni, wakati wote mbele kama tunakataa, tunashindana nao, tukipoteza kwamba mfano wa ajabu, wende wanapepo kujificha, wende wanapepo kujificha. Hali hizi hazitatutesa, shida hizi hazitatutesa, hazitatutesa. Mfano wa ajabu, una uwezo wa ajabu. Baba, unatenda mambo makubwa zaidi. Unasifiwa na unaendelea kubwa sana. Baba, tunaomba unesema sana. Sasa finisha mambo yetu. Baba, neka neno lako kwa moyo wangu huu, ikawe kama ni alama kwa kila kijiji, kwa kila barabara, kwa kila kazi, kwa maana popote manafanya kipita, Mungu wangu utakuwa unaniangazia, utakuwa unanishughulikia vitu, kwa kwamba neno lako linakuwa alama kubwa sana kwa mwili wangu huu. Iwe ni damu, iwe ni nafsi yako, iwe ni akili zako, iwe ni hata mwili wako wa nyama huu, ambia kwamba neno lako Mungu inakuwa ni alama kubwa zaidi kwa mwili wangu huu, alama isiyofutika, alama ambayo haitaweza kuondolewa ama kutolewa na mtu yeyote ama kitu chochote. Ambia Mungu kwamba neno lako hili hata napoenda kulipata ama napoendelea kulishiriki, itakuwa alama kubwa sana kwa mwili wangu huu, maana huu mwili nimeupatiana kwako, mfano wa ajabu. Baba Mungu mkuu, Mwenyezi Mungu, Mungu mwingi wa utukufu, mwenye majeshi, serikali yako ya mbinguni haina wazo moja na serikali ya duniani. Labda tu Mwenyezi Mungu hakika mamlaka ama amri ikatoka kwa serikali ya mbinguni ikakuja ikabadilisha serikali ya duniani. Baba, ninasema kwamba unaweza, unatawala zaidi Mwenyezi Mungu. Neno lako tu linakuwa la ajabu, neno lako tu linakuwa la ajabu, linakuwa la ushindi, linakuwa lile ambalo linafaa. Hakika mfalme, linakuwa alama ya ajabu, alama isiyoweza kufutika, alama isiyoweza kufutika na kitu chochote. Linakuwa neno la kunipa ushindi,